Hello guys, part 2 na to guys. Ay, part 2 tuloy. Part 3 na guys, part 3. Woo! Woo! Part 3 na. Part 3 na. Part 3 na. Part 3 na guys, part 3 na guys. Bugs. Ay, mali guys. Ayan guys. Bugs, ganda naman. Parang sino na to guys. Sobrang laki ng TV. Kaganto lang oh. Dito, si Sian. Nam 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 nam. Cute naman. Lagay natin dito. Bugs! Ganda! Tapos guys, bugs, tapos fence guys, fence. Tapos bugs! At tapos punta tayo bugs! Tapos tayo dito, bangs and bangs. Ay, kamali ako. Nung mag-stop ko yun, syempre, Kamali ako guys. Ano ba yun? kaso mag-stop ka ba? 10 pa ako. Ay, sobrang laki naman yan. Ali, mag-render ka ba 30 days pa na? Wala ba mag-sign na ako? Diyos lang. Galit ang kain mo na din mo, itang pakin mo. Boy, sino pumasok sa bahay ko? Alam ko na guys. Yung secret trapdoor natin, ay trapdoor. Yung malaking, yung giant trapdoor natin, gawin natin. Heroes, giant. Loy, labalabas yung pula, paling katoy. Bugsyangsan. Tapos guys, punta tayo dito. Tapos guys, heroes, giant, lever, and giant trapdoor. Trapdoor. Yan guys, tapos na ako. Ayun guys. Tapos sasabihin, heroes, giant, lever, and giant trapdoor. Sasabihin nila guys. Tapos guys, lagay natin dito. Yan guys. Yan. Ganda yan. Sobrang ganda yan guys. Pangalan nito ano guys? Ay, nag-ads guys, McDo. Ano ba yan guys? Nagbibidyo tayo tapos nakakagulo yung ads. Wait lang guys. Ayan guys, ngalangin natin to guys. Ano guys? Jollibee! Boost! Jollibee to guys. Jollibee! Jollibee! Ay. Sobrang liit ng Jollibee na to. Ay, nangyari ito mo ba? Kasi natin mga
Nakakainis itong mga dirt na to. Ano mo pa? May alala pang gagawin kaya ka? Bugs. Tapos, So, nandito tayo lang bugs. Sabagay, mga Konti lang guys, oh. Talaga ako nagpahinawag. Bugs. May bayo ka niyo po, talong ko. Siyempre, wala ka pa rin. Yeah. Oh my goodness, ang dami na bawas. Gusto ko ito. Nasa taas pa. Bakit kailangan niyo yung dito? Kanya-kanya lang floor, then guard. Bakit ako bang nakarela, mga nagagawan to? Bugs. Ganda guys, ganda! Bugs. Wala ka duro-duro, pero eh. Kanina sobrang dirt lang to guys. Mula doon hanggang dito. Nice ako. Sabi niya, ang baho. Mas tapat mo si guys. Oh, CR. Ganda ng mga O, kunwari, fish one, ko. baro mo na eh. Sobrang ganda. Lumalang mo sila. Ano mo na, memorize mo no. Eh, pwede mag-sign language. O, kunwari, sabihin mo makanya, no? One. Ngayon guys, anayin na natin yung ano guys, yung ng mga Jollibee guys, yan. Ay, nagkamali yata ako sa mga color guys. Si Jollibee yata guys, kulay red. Sign ka mo kay may mga order and damo. Si kulay red yata si Jollibee guys at white guys. Sige mo. Tapos guys, papalitan muna natin guys. Yan guys, yan. Bugs at bugs. Yan. Palitan natin ito. Jolly. Ito, white. And parang KFC to guys. Huwag yung sabihin na na KFC to. Jollibee to. Jollibee is the best food. Jollibee, Jollibee. Hindi yung makikilimutan yun. Siyempre, hindi yung makikilimutan yung counter. Lagay natin to. Mas maganda. Kulay red. Kaya bricks. Pwede na yung bricks. No guys. Nag-adds pa talaga ng pangit ng itsura ng McDonald's. Ito ng... Ayan guys, lagay na natin yung bricks. Guys. Siyempre guys, may labasan dito guys. Siyempre. Paano walang labasan guys? Paano sila makakatakas yung mga baligtad guys. Dito muna tayo guys. Yun guys, ganda. Ang ganda ng Jollibee natin guys. Kaso nasira yung natin guys, counter. Tara guys, kuha muna tayo bricks. Counter. Bush. Yan, bush. Bush, balap-hilap-hilap. Hulap-hilap. Tapos sino, asasino, tain mo parang kabo. Ay. Oh no. Di pala matalino. Kalimutan ko lagay yun. Bush and bush. Bush. Ay. Bush and bush. Bush. Ay. Bush. Yan. Ganda guys. Ganda. Sobrang ganda guys. Sobrang ganda guys. No guys, sobra na kayo na pindutan nyo yung subscribe button at like button guys. Ay
talaga ang matalino guys. White. White hindi red. White. Oops. Kailangan natin ilaw syempre. Si Jolly mailaw. Siyempre guys, lagay natin sa taas. Dito guys, oh. Lagyan natin ilaw kasi tabal bush balada. Bugs. Tapos lagyan natin dito. Yan. Bugs. Pwede take out. Pwede take out dito guys. Naka-sign take out. Nasaan na yun guys? Dito yung mga sign guys. Ito guys, sign. Kailangan ko to guys. Jolly hot dog. Hot dog. Hotdog. Yan guys. Jolly hotdog. Susunod naman. Fried chicken. Yummy and crispy. Bush. Tapos guys, ano pa kaya hamburger, double mac. Alala ko, one lang yan. Ayun guys, nakakuha na natin yung Jolly hotdog, fried chicken, and double mac. Ito naman guys, ano pa kaya guys? Alam ko na. Normal Burger King. Joke lang. Ako ang king. Ano oras ba ito? Tapos guys, ano kaya guys? Coke Ay, wala ko may and Wala ko may Sprite. Sprite. And guys, and Pepsi. Magaran na rin. Eh, di na malapit ang pasta. And guys, ano pa kaya guys? Mountain Dew. Nakakatakot na sila pinilirain. Mountain Pero malinis yan eh. Juice. Mountain juice. Mm. And ano pa kaya guys? Alam ko na guys. Doctor Katakla mo. Pepper. Tama ka. Pepper. Yan guys. Yan. Ay! Coke and Sprite and Pepsi and Mountain Juice. Basket to. Di na kasi Ilan guys. Kasi na natin yung Ilan lang? Babay lang. juicy books. Kasi natin doors. Yan guys. Yan. Ano pa kaya guys? Ano pa kaya guys? Nanay tsura na itong Big Mac. Kaputi lang eh. Yan guys. Yan guys. Yan. Hello guys. Pasok na tayo sa ano guys. Ay! Wala ito after guys. Nakalimutan natin guys. Lagyan muna natin top door.
Bush! Di pa tapos tong mga... Bush, guys. Lagay muna natin ng ano, guys. Kaya sabi ko, Choco bro. Yan, guys. Yan! Ganda! Yan. Nasabi na. Bush! Ay! Ay, may tapos dito, guys. Tapos, guys, butasin muna natin lahat, guys. Bugs! 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 And bugs! Ganda! Bugs, white, red, white. May chachanan din. Red. Marcy, And nasa white. ka, Ganda, guys. Wala, sir. Ako nasa, Bugs, ganda nga. Ano ba yan? Napuntahan sa... Jolly hotdog, fried chicken, double mac, normal burger, coke, and fried, and Pepsi. Big Mac. Kaya sabi ko, wala na si pare mo, nasa Hungary na rin siya. Kasama niya na si Madlo na ako. Nasaan ka no? O, ano pang ginagawa mo? Bakit nagtatrabaho ka pa dyan? Anak ka no? Bakit? Bugs! Bugs! Ako, Bugs! 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 ka lang yun. Bugs! 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 Bye-bye, guys, and see you in part 3. Sa susunod, guys, mas madaming restaurant ibibuild ko sa part 4. Sabi ne. McDo at Burger King. Boss Mark. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye.